কর্ম থাকার আসিপারে সেপাই আম কমিটি তরফ পাখে দুঃখ প্রকাশ করছু এবং আমার ইনাগ্রেসন অতিথি বিজেশ কুমার রায় ডিআইজি বিশেষ বিজেশ কুমার রায় সে তাঁর जो आज महाबात्या आसूची से आम सभापति एडीएम सार और डीआईजी सार दुज अनुपस्थित तर डीजीपी कन्फरेन्स चली पाखे आम दुख प्रकाश कर प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया भाई मानक एवं सहर सेवा और आरएसटी समस्त सेवा